गुरुवार को मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में प्रगति रोड पर महर कालीबारी का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और भलाई के लिए पूजा अर्चना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मुख्यमंत्री ने कामना की। इस दिन अगरतला के महर कालीबारी में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 तारीख को अगरतला में स्वामी विवेकानंद मैदान से पहले महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के आगमन पर बधाई देने के लिए हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटे बच्चे भी जानते हैं। इसके अलावा 4 जनवरी को रैली में जनता की उपस्थिति प्रधानमंत्री के लिए राज्य के लोगों के प्यार का प्रतिबिंब है। अनुमानित 40 से 45 हजार लोग एकत्र हुए, लेकिन ये लगभग 70 से 75 हजार हो गया था। उन्होंने ये कहा कि इस दिन की जनसमागम राज्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक जनसमागम है, जिसे प्रदेश की जनता ने खुद देखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि त्रिपुरा के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के प्यार से त्रिपुरा का समग्र विकास अवश्य होगा। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि वे उस दिन मैदान में प्रवेश नहीं कर पाने वाले 20 से 25 हजार लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं और कहा कि अगर कल प्रधानमंत्री के लिए और बड़े मैदान की जरूरत पड़ी तो वे उसकी भी व्यवस्था करेंगे। जवाब निश्चित पंजाबेर সেই কংগ্রেস সরকার পাবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর কাছে প্রার্থনা করব, আপনারা যে যার ইষ্ট দেবতা আছে, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জৈন খ্রিস্টান জাত পাত যাই আছে, আমরা একবার কল্পনা করে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014তে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যেভাবে ট্রান্সপারেন্সি এনেছেন, সবার জন্য কাজ এনেছেন, सबका साथ सबका विकास এনেছেন, सबका साथ सबका विश्वास এনেছেন, सबके साथ सबका प्रयास এনেছেন। এই মন্ত্রগুলো ভারতবর্ষের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কখনো ছিল না। এগুলো নরেন্দ্র ভাই মোদী এনেছেন। তার জন্য এই যে 3টি লাইন আমি বললাম, এই 3টি লাইন যাতে দীর্ঘায়ু হয়, তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করি। ভারতবর্ষের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের স্বার্থে আমি আশা করি গতকালকে যে ঘটনাটা পাঞ্জাব কংগ্রেস সরকার ঘটিয়েছে, তার যোগ্য জবাব ভারতবাসী দেবে এবং কায়রতাপূর্ণ যে আচরণ করা হয়েছে, যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, তারও সঠিক জবাব আমার 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী দেবে এবং ভারতবর্ষের বাকি প্রান্তের মানুষও নিশ্চিত তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে। ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় মোদি হে তো মুমকিন হে, ছোট্ট শিশুও জানে। এটা ত্রিপুরা মানুষের বিশ্বাস। আজকে ত্রিপুরা যেখানে অন্ধকারে চলে যাচ্ছিল, সেখান থেকে নজওয়ানদের চোখের মধ্যে এখন স্বপ্ন এসেছে, এক নতুন ত্রিপুরা দেখছে। আর তারই প্রতিফলন এই 4 জানুয়ারি 4 জানুয়ারি বিবেকানন্দ ময়দানে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করেছি, আমার বিশ্বাস।